آج خان صاحب کے نامینیشن فارم سائن کرانے، تو وہ اندر تو چلے گئے لیکن ابھی تک وہ باہر نہیں آئے، اور ابھی تک نامینیشن فارم بھی جب تک ہم پہنچے سائن نہیں ہوئے تھے، اور ابھی ان کے جب پوچھا تو انہوں نے کہا جی چلے گئے ہیں، ویئر ایز ہمارے جو دوست جیل کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا جی ابھی باہر سے وہ اندر سے باہر نہیں آئے۔ یہ ایک بہت خطرناک ایک گیم ہے، خطرناک قسم کی حرکت ہے، جو ہم جس کی جتنی مذمت کریں وہ کم ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن کے سامنے آج کھڑے ہیں، میں سوال کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے سمڑیال میں یا سیالکوٹ میں بہت سارے لوگوں کے خلاف سسپینشن آرڈر جاری کر دیے تھے، تو کیا ایسے آر او، ایسے پولیس آفیسرز، ایسے جیل سپرنٹینڈنٹ کیا ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن لیں گے؟ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی آنکھیں اور کان بند کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہم نے پرسوں ایک اپلیکیشن دی، آج تک ہمیں اس کا فیصلہ نہیں ملا، آج بھی ہم انتظار کرتے رہے، کل بھی انتظار کرتے رہے، ہمیں کوئی آرڈر نہیں ملا۔ آج ہم نے صبح 3 اپلیکیشنیں فائل کی ہیں، لیکن ابھی شام کو بھی ایک اپلیکیشن فائل کی ہے، کمپریہنسو ان ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، وہ ان تک پہنچ چکی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہم نے ان کو کہا تھا، وہاں سے میسج بھی بھجوایا کہ ہم جیل میں لیٹ ہو گئے ہیں، 4 بجے کے بعد ہم 5 ساڑھے 5 کے درمیان آپ کے پاس آئیں گے، لیکن وہ چلے گئے ہیں۔ ابھی ہم کوشش کریں گے کہ جو سینئر ممبر یا جو بھی کوئی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ملاقات کریں، ان کو بتائیں کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے آرٹیکل 218 سب آرٹیکل 3 کے تحت کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، اور آرٹیکل 220 کے تحت تمام ادارے پابند ہیں آپ کا کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں فار دی پرپز آف فری اینڈ فیئر الیکشن۔ تمام حکومتیں بھی آپ کی پابند ہو چکی ہیں، تو آپ کو توہین الیکشن کمیشن عمران خان کے خلاف تو نظر آ جاتا ہے، تو کیا ان کے خلاف بھی توہین الیکشن کمیشن کا کوئی نوٹس جاری کریں گے؟ اور اگر نہیں کریں گے تو آپ ہمیں کھل کے کہہ دیں کہ آپ ان کے سہولت کار ہیں۔ اگر آپ نے ان غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کی سہولت کاری کرنی ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے، پھر اس ملک کے بنیادی حقوق کا محافظ کون ہوگا؟ اس کی خاطر ہم نے ایک پٹیشن لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں کر دی ہے، وہ کل صبح لگی ہوئی ہے جسٹس چودھری عبدالعزیز صاحب کے پاس۔ دوسری ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی پٹیشن فائل کر دی ہے، جس کا ہم کوشش کریں گے جلدی سے جلدی وہاں لگ جائے تاکہ ہمیں انصاف ملے، عوام کو ان کا حق ملے۔ اسلام ہائی کورٹ نے آج فیصلہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا پشتہ خانہ کے حوالے سے، اس کا فیصلہ برقرار رکھا ہے کہ عمران خان صاحب کی نیلی جو ہے 5 سال برقرار رہے گی، اس والے سے آپ کیا رد عمل دیں گے؟ دیکھیں، بدقسمتی ہے، جسٹس عامر فاروق صاحب پہلے دن سے ہمارے ساتھ تعصبانہ رویہ رکھتے ہیں، ہم نے 1 سے زائد مرتبہ ان کے خلاف لکھ کے دیا ہے، لیکن مجھے بتائیں پچھلے 5 مہینے سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں، آرڈر انہیں سسپینڈ کر دی، اور اس ایپلیکیشن کو کئی مہینوں سے ہم نے دے رکھی تھی، اور انہوں نے آج کے دن اس لیے آرڈر پاس کیا تاکہ ہمارے پاس اپیل کا ٹائم نہ رہے، تاکہ 1 دن رہ گیا ہے نا، ہم اپیل میں اگر جائیں گے، ابھی آرڈر کی سرٹیفائڈ کاپی نہیں ملی، جب ہم اپیل میں جائیں گے ٹائم گزر جائے گا، لیکن ہم اپنے کاغذات جمع کرائیں گے، ہم اپیل میں بھی جائیں گے، ہم قانونی تمام راستے اختیار کریں گے، انشاءاللہ عمران خان صاحب الیکشن لڑیں گے، انشاءاللہ تعالی ہمارا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا۔ آج کا آرڈر کے خلاف بالخصوص ہم کل ہی سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اور اس کو چیلنج کر رہے ہیں۔ شاہین صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان کی جو وکلا تنظیمیں ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، اس کے علاوہ دوسری تنظیمیں، انہوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر اپنے اعتماد کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کی زیر نگرانی انتخابات جو ہیں وہ صاف اور شفاف نہیں ہو سکتے، آپ کی کیا ٹیک ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے، لیکن جو بنیاد انہوں نے بنائی ہے وہ صرف حافظ آباد کے ایک حلقے کی بنائی ہے۔ یہ قابل افسوس بات ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، پاکستان بار کونسل، اتنے بڑے ادارے کہ ایک حلقے کی تو ان کو نظر آ گئی کہ جی ان کے ساتھ جاتی ہوئی ہے، ان کو یہ نظر نہیں آ رہا چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا ریٹرننگ افسر اپنے دفتروں میں بلا کر کے لوگوں کو گرفتار کرا رہے ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ پولیس ہمارے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہوا ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کتنے سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے، اور ان کو نظر نہیں آ رہا کہ عثمان ڈار کی والدہ ان کے بچے کے ساتھ کیا ظلم ستم ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں سب کو نظر آ رہی ہیں، لیکن وہ ادارے اپنی صرف ایک مخصوص اپنے مفاد کی خاطر انہوں نے یہ دیا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں جو کنٹینٹ ہے وہ درست ہے اس حد تک کہ ان سے انصاف کی اور فری اینڈ فیئر الیکشن کی توقع ہمیں بھی نہیں ہے۔ شاہین صاحب، آپ کے جو امیدوار
उम्मीदवारान कागजात नामजदगी जमा करवाने जाते हैं, उठा लिए जाते हैं या उससे पूछताछ होती है, तो इस सिलसिले में कोई लाएअमल बना रहे हैं या कोई मनसूबाबंदी है आपके पास? देखिए, लाएअमल हमारे पास यही है कि हम अदालतों के पास जाएं। हम इलेक्शन कमीशन के पास आ चुके हैं कई दरखास्तें लेके, हम हाई कोर्टों में भी जा चुके हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुके हैं। आज अदलिया की जिम्मेदारी है, आज अदलिया की तरफ लोग देख रहे हैं। आज से एक हफ्ता पहले अदलिया ने कहा था कि ये रिटर्निंग अफसर तो बहुत अच्छे हैं और इनके जरिए आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे। आज ये उमैर नियाजी खड़ा है जिसके वालिद साहब जब रिटर्निंग अफसर से वो लेके निकलते हैं तो डीएसपी उनके हाथों से छीन लेता है और रिटर्निंग अफसर बेबस कहता है जी हमारा कोई काम नहीं है। तो ये मिली भगत है इन सब लोगों की। हम अदालतों से आज भी उम्मीद रखते हैं। अगर अदालतों ने भी अपने दरवाजे बंद कर दिए तो इस मुल्क की तबाही, अवाम और कौम के हुकूक का मुहाफिज फिर कौन होगा, ये मैं आपसे सवाल करता हूं और अवाम पे छोड़ता हूं। जानिबदार हो चुका है तो एक इलेक्शन कमीशन से करवाएं, फिर करवाने हैं। अगर ये जानिबदार है तो फिर आप किससे इंसाफ चाहेंगे, आप किसी पास जाएंगे? हम अदालतों के पास गए हुए हैं, हम अदालतों से इंसाफ चाहते हैं, अदालतों से इंसाफ लेना चाहते हैं। हम इनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा आईनी इदारा है जिनकी जिम्मेदारी ये है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे, और अगर ये नहीं कराते हैं, जो इनका कंडक्ट आपके सामने नजर आ रहा है, मुझे बताएं, पाकिस्तान तहरीक इस्लाहात की पार्टी उठा करके पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस को, परवेज खटक को और किंग्स पार्टी को दे दी। ये तो इनका कंडक्ट है। जबकि हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन पहले भी कराए इंट्रा पार्टी, उसके ऊपर एतराज कर दिया, दोबारा कराए, अभी तक हमारे कोई हमें आर्डर नहीं मिला। अब हाई कोर्ट ने आज कह दिया है कि 22 तारीख तक आर्डर करें। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इनके दिलों में रहम डाले और अल्लाह इनको सिखाए और बताए कि ये कुर्सियां आर्जी हैं। आपने ये आज नहीं तो कल यहां नजर भी नहीं आना, लेकिन आपका किरदार जस्टिस मुनीर की तरह नजर आएगा। आपका किरदार तारीख में लिखा जाएगा कि आपने अच्छा किरदार अदा किया तो भी आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, बुरा किरदार अदा करेंगे तो सारी जिंदगी आपका ये साथ देगा। ये बुरा किरदार वो तारीख का हिस्सा है। आज डिफाइनिंग मोमेंट है। आज पब्लिक एक तरफ खड़ी है, वो अपना हक मांग रही है, और मुक्तदर लोग, मुक्तदर तबके, आज एस्टेब्लिशमेंट, आज इलेक्शन कमीशन, आज ये इदारे सारे बांदी बन के एक सुपर लाडला, एक शहनशाह करप्शन के सामने वो खड़े हुए हैं, और उसको लाने के लिए तमाम किस्म के आईन, कानून और इलेक्शन एक्ट, रूल्स, नॉर्म्स, वो सारे के सारे मिलियामेट कर रहे हैं। सर, 3 जमातों ने एप्लीकेशन दी है कि कागजात नामजदगी का वक्त बढ़ाया जाए। पीटीआई इस हवाले से कोई दरख्वास्त देगी कि कागजात नामजदगी का वक्त बढ़ाया जाए? रिक्वेस्ट करेंगे। देखें, हमने अभी तक कोई ऑफिशियल दरख्वास्त नहीं दी, लेकिन बढ़ा दे अच्छी बात है, लेकिन हमें भाई कागज तो लेने दें। हमें तो कागज नहीं लेने दे रहे। अगर 3 दिन बढ़ा दें, मुझे बताएं, अगर हमें नॉमिनेशन फॉर्म ही नहीं लेने देते, हमारे लोगों को उठा लेते हैं, अगवा कर लेते हैं, तशद्दुद करते हैं, और हमारे नॉमिनेशन फॉर्म्स उठा करके बंदूक समेत अगवा कर लेते हैं, तो उसका क्या इलाज हो? फिर तो आप 3 महीने भी दे दो, कम है। लेकिन बात यह है कि आप माहौल ठीक करें, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल दें। आप यहां से हमें नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराने की इजाजत दे दें, हमारे सारे पाकिस्तानी यहां आ जाएंगे। एक दिन दे दें कल का। हाईकोर्ट के आने वाले फैसले के बाद क्या इमरान खान अपने कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं? जी बिल्कुल, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं, वो बिल्कुल जमा करा सकते हैं। इसमें कोई किसी किस्म की कदगन नहीं है। वो सेंटेंस सस्पेंड हो चुकी है और 3 साल की सजा है, उसमें वो केस भी मेंटेनेबल नहीं है। शेख शाहीन साहब, आपकी इमरान खान साहब से मुलाकातें हुई हैं, किस हद तक वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए? रिटर्न फॉर्म में तो दे दिया, उनकी फिजिकल कंडीशन कैसी है और किस तरह वो इंटरेक्ट? देखिए, माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक है, उनका मोराल बेहतरीन है। वो इस मुल्क की खातिर, हकीकी आज़ादी की खातिर वो कुर्बानी दे रहे हैं, वो अवाम की खातिर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। उन्होंने अपना फर्ज अदा कर दिया है। अब हमारा काम है कि हम उस हकीकी आज़ादी की शमा को लेके हम हकीकी मानों में आज़ादी हासिल करें उस माफिया से जिन्होंने एलीट कैप्चर कर रखा है इस मुल्क को और लोगों को उनके हुकूक नहीं दे रहे। थैंक यू। कल का मैंने कल ट्वीट भी कर दिया था। हम शदीद मजम्मत करते हैं कि ना सिर्फ ये कि बलोच के भाइयों को और बलूचिस्तान के हमारे बच्चों को और उन लोगों के खिलाफ जो कुछ कल यहाँ हुआ, बच्चियों के खिलाफ जिस तरह उठाया गया, जिस तरह उनके ऊपर पानी फेंका गया, जिस अंदाज से उनके साथ ज्यादती हो रही है, हम उनकी शदीद मजम्मत करते हैं। कल हमारे पीटीआई ऑफिशियल की तरफ से भी हमने मजम्मत की थी, मैंने अपने ट्वीट के जरिए भी उनकी मजम्मत की थी। हम कहते हैं कि देखें,
وہ ایک पुरअमन शहरी अपने एहतजाज करना उनका हक है। आप उनको इस आईनी हक से महरूम करने की कोशिश करेंगे तो ये गैर आईनी इकदाम होगा, ये फाशिज्म होगी। और देखें बदकिस्मती कितनी है, आज बलूचिस्तान से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आज बलूचिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं एक्टिंग केयरटेकर, आज बलूचिस्तान के चेयरमैन सेनेट हैं, लेकिन बलूचों के साथ या बलूचिस्तान के लोगों के साथ जो जुल्म रवा रखा जा रहा है वो सब आपके सामने है। और शहर इक़्तिदार में इस तरह की हरकत करना, जहां इंटरनेशनल मीडिया भी है, नेशनल मीडिया भी है, आपका डिजिटल मीडिया भी है, उनके सामने इस तरह के निहत्ते लोगों के ऊपर जुल्म करना, ये शदीद तरीन किस्म की फाशिज्म है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। करने के लिए इस्लामाबाद आए, इसमें जो साबित-शुदा दहशतगर्द जो कार्रवाइयों में मारे गए, देखें मेरी बात सुने, कोई भी शख्स अपनी बात करने आता है, आईनी हक रखता है कि वो अपनी गुफ्तगू करे। अगर कोई गलत बात करेगा आप उसकी न माने, अगर कोई हक सच की बात करने आया है उसको ये हक हासिल है कि वो अपनी गुफ्तगू करे, इसलिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपका आर्टिकल 19 है, आपका फ्रीडम ऑफ असेंबली है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है। वो आके बात करे, आप इख्तलाफ करें हजार, मैं गलत बात कर रहा हूं आप इख्तलाफ करें, लेकिन वो भी कोई गलत बात कर रहे हैं आप इख्तलाफ करें, उसमें कोई 4 बंदे गलत भी हो सकते हैं, 1000 बंदा दुरुस्त भी हो सकता है। लेकिन जो अंदाज और तरीका वारदात आप पीटीआई के साथ रवा रखें, उस तरह का रवैया बलूचिस्तान के लोगों के साथ रखना, ये जुल्म है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म होते हुए कहा था कि मुझे ये ब्लैकमेल नहीं कर सकते, तो अब लगता है कि पीटीआई का वो जो स्टांस था हज़ारा बरादरी के खिलाफ जो बात की थी इमरान, देखें ब्लैकमेल इमरान खान न कभी हुआ है न कभी होगा, वो विजनरी लीडर है। ब्लैकमेल होते हैं वो लीडर जिनकी कमजोरियां होती हैं। आपने 4 दिन पहले देखा क्या हुआ, आसिफ अली जरदारी साहब के बेटे बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी गुडविल बना ली, 3 महीने बड़ा उसूली मौक़िफ़ रखा, लेकिन एक राव अनवार की स्टेटमेंट और एक हाफिज नईम उर रहमान की स्टेटमेंट ने उनको झाग की तरह बिठा दिया और आकर कहा कि नहीं इलेक्शन भी मुलतवी हो जाए, कोई इतराज नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड की भी कोई जरूरत नहीं, लाडले के नाम भी बदल गए। ये सारी चीजें वो करते हैं जो डीलर होते हैं, या वो नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है या आसिफ अली जरदारी है।